ಗೌರಿಬಿದನೂರು ನಗರದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಳೆ ಆರ್ಟಿಒ ಕಚೇರಿ ಬಳಿ ಕುಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ಭೂಪ ಮನೆ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿಯ ತಗಡಿನ ಶೀಟನ್ನ ಕೊರೆದು ಒಳ ನುಸುಳಿದ್ದ ಕಳ್ಳರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕದಿಯದೆ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಓರ್ವ ಕಳ್ಳ ಮಲಗಿದ್ದ ಘಟನೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದೆ. ಪ್ರೇಮ್ನಾಥ್ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಸೇರಿರುವ ಮನೆಯಾಗಿದ್ದು ಮನೆಗೆ ನುಸುಳಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಚಿನ್ನ ನಗದನ್ನ ಓರ್ವ ಕಳ್ಳ ದೋಚಿದ್ದರೆ ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ಕಳ್ಳ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಲಾಕ್ ಆಗಿರುವುದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ತೇಜು ಹೋಟೆಲ್ ಹೆಸರಿನ ಹೋಟೆಲ್ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರೇಮ್ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ತೆರಳಿದ್ದು ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಮನೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರಂತೆ. ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕಳ್ಳ ದೇವರಾಜ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಐರನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದ್ನಂತೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಯ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ನಂತೆ. ಇದೇ ಕಾರಣ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬಳಿ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸದವನನ್ನ ಮಾಲೀಕ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ತಡರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಾಹನ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಕಪ್ಪು ಕವರ್ ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೇಮ್ನಾಥ್ ಮನೆಗೆ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಬಂದಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ನೋಡಿ ಹಿಡಿಯಲು ಹೋದಾಗ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು ಮನೆ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದ ವೇಳೆ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಲಗಿದ್ದ ಕಳ್ಳ ದೇವರಾಜ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮುಖ ತೊಳಿಸಿ ಕೂರಿಸಿದ್ದು ನಗರದ ನದಿ ದಡ ನಿವಾಸಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳಿ ఏనైతే ಹೇಳಿ అదే నైట్ పిలిచారు మేము హైదరాబాద్ అయిపోయినాము ఇంటి దగ్గర లేము మేము ఇద్దరు ఒకటే కింద దిగినాడంట ఓపెన్ చేసి వీళ్ళంత లోపల ఆ పక్కింటి చూసుకున్నారు వచ్చి అందరు ఫోన్ లేపుకుంటే అంగడి వాళ్ళు వీళ్ళంతా వచ్చినారు ఒకటే వీళ్ళు చూసి పరిగి తెలిపినాడు వీళ్ళు కింద దిగినాడు వీళ్ళ దగ్గర లాక్ ఓపెన్ చేసి చూద్దామంటే వీళ్ళు వాడు పోకుండా అని చెప్పి వీళ్ళు పైన రాళ్ళు పెట్టి వీళ్ళు ఇక్కడ కాపలాకి వచ్చినారు పొద్దున్న వచ్చి ఓపెన్ చేస్తే వాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు లోపల చూస్తున్నారా పొద్దున్నే 8:30 మధ్యన ఏం జాబ్ వచ్చినాడు ఇక్కడ నైట్ ఒక 12:30 అట్లా ఉంటుంది. ఆ టైంలో కాల్ చేసినారు వీళ్ళు నాకు అది ఇక్కడ ఉన్నారన్నా పోద్దండి ఏమైనా తీసుకుపోతారంటే వీళ్ళు ఇక్కడ కాపలా ఉన్నారు వీళ్ళు ఏమో అది ఒకటేమో వెళ్ళిపోయినారు నైటే వీళ్ళు ఇటు పోనీకుండా వీళ్ళు ఇక్కడ కాపలాకి వచ్చినారు. మీ పేరు ప్రేమ్నాథ్. ఏమైనా పోయిండదా ఇంట్లో 45 అంటే 5,000 చిక్కింది మన జబ్బీలో 40,000 కనపలేదు. ఒక 2 కమ్మలు 2 జతల కమ్మలు అవి అది సరం చూడలేదు ఇంకా ఓపెన్ చేయలేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు వచ్చి చూస్తే ఏమన్నా ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏಮನ್ನು తీసుకురారని చెప్పి పెట్టు ఉన్నాను నేను ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಏಮನ್ನನೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಕಳ್ಳನನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಪಿ ಸಮೀರಾಚಾರಿ ಎಂಎಂ ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಗೌರಿಬಿದನೂರು.